हॅलो फ्रेंड्स, आज रात जाल्या आणि आता हांव तुमकां एक बरें मॉइस्चरायझिंग क्रीम दाखोवपाक सोदिता. हाती गळ्या फेसा लेगीत यूज जाता आनी पांयांकूय बी. सो फेस वॉश कोण जाल म्हणटरी तुमच्यांनी क्रीम उजा करपा जाता. मॉइस्चरायझिंग क्रीम नाल्यार टोन लेगीत उजा करपा जाता तुमकां जाय ते भाशेन, पूण क्रीम उजा करपा बरे कंपनी चड कोन्न फेसा. राती कळे मॉइस्चरायझिंग क्रीम उजा करपा तुका बेनिफीट आहाय. तुगे स्कीन बरी स्मूथ जाता, एक्नी आसा तुगे वयता, एजींग तुगे हें कोता आनी ड्रायनस आसा तें उडयता. चड कोन्न शिंया दिसांनी मॉइस्चरायझिंग करपा बरें. सो ही म्हगेली विक्टोरिया हांव उजा कोत्ती क्रीम. हाती पांयां राती कोण न्हिदोश्ना पयलीं नेका फेसाकूय बीन. सो ती वनिला हेजें ताका वासूय बरो येता. सो चड घेवप ना, जस्ट स्लायटली घेवपाची आनी तुवें रब करपाचें आनी मातशें वगत रावपाचें आनी मागीर न्हिदपाचें. जस्ट लायन न्हिदपा न्हू, कित्याक ती मागीर रोखडी हें जायत म्हूण. सो एक 5 मिनट्स तरी रावपाचें. इट्स नॉट फॉर ग्लो बट तुगेली स्कीन बरी सॉफ्ट दवरपा, मॉइस्चरायझिंग ड्राय जावपा नाका जावपा. ओके, सो हो रेगुलर स्टेप तुमी मातशें उजा कराय तुमगे लायफान. Okay, bye bye, good night.